Hey guys, it's Kathleen. Welcome back to Sidhu Vlog. So guys, आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ दुआ में शिर्क. This video is by Dr. Israr Ahmed and do check out the original link. ये तो हमारे Insta handles and do follow us. Let's go. अद्दुआ मुखुल इबादा, अद्दुआ हुवल इबादा। दुआ जो है वो इबादत का जौहर है, इबादत की रूह है, बल्कि ये कि असल इबादत जो है वो दुआ ही है। लिहाजा तौहीद से दुआ क्या है? ला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। ये सूरह जिन की आयत है। यानी ये है कि एक तो ये कि आप अल्लाह को पुकार ही नहीं रहे, पुकार ही रहे अपने देवियों को, देवताओं को, अपने लात को, उज़्ज़ा को, मनात को, हुबल को, वो तो और दूर की बात हो गई। एक है शिर्क फिर दुआ, अल्लाह को भी पुकार रहे हैं और किसी और को भी पुकार रहे हैं। अब वो कोई औलिया अल्लाह भी हो सकते हैं, कोई मलाइका हो सकते हैं, कोई अंबिया की अरवाह हो सकती है। किसी को पुकारना किसी का भी होगा। दुआ ला तदउ मअल्लाहि अहदा। और ये दर हकीकत हम जब हर रकत जो है नमाज की इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, परवरदिगार हम सिर्फ तेरी ही बंदगी करते हैं और करते रहेंगे और सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। ये हमारा कौल करार है, ये हमारा अहद है अल्लाह के साथ। इसके खिलाफ ना हो, किसी को पुकारने की इजाजत नहीं है। यहाँ एक बारीक नुक्ता समझ लीजिए। एक है किसी को पुकारना, किसी से मदद चाहना, किसी से किसी काम के अंदर जो है कोई इमदाद की ख्वाहिश करना, जो कि हो दुनियावी जो मामूलात हैं, जो आम हमारे कवाइद हैं, ज़ाहिरी मादी असबाब व वसाइल के दर्जे में, वो शिर्क नहीं है। मैं किसी कहता हूँ मुझे ज़रा पानी पिला दो, ये भी एक दुआ है, इस्तिमदाद है, मदद आपने मांगी है, उससे अपनी एक ज़रूरत पूरी करने के लिए कहा है। लेकिन क्या है ये कि घड़ा है, वहाँ रखा हुआ है, वहाँ पानी है, उसमें से पानी लाएगा वो दे दो। जो ज़ाहिरी कवानीन तबीया जो है उनके दायरे के अंदर अंदर कोई दुआ, कोई इस्तिमदाद, कोई इस्तिआनत, कोई इस्तिगासा, इसमें कोई हर्ज नहीं। गैबी एतबार से किसी के साथ भी कोई दुआ की जाएगी अल्लाह के सिवा, वो शिर्क है। वो इस्तिदआ हो, इस्तिगासा हो, इस्तिआनत हो, इस्तिमदाद हो, इस्तिनसार हो, कुछ भी हो, गैबी तौर पर दुनिया के मारूफ तरीकों में और जो हमारे तबी कवानीन हैं उनके दायरों के अंदर अंदर मदद मांगना, इसमें कतअन कोई शिर्क नहीं है, तौहीद है। अलबत्ता इसमें भी एक बारीक नुक्ता है। एक बुजुर्ग थे जो फौत हो गए, उन्होंने ये बात मुझे जिस तरह समझाई थी वो आज भी मैं उनका मशकूर हूँ। कि दुनिया में आम कायदे कानून के तहत भी किसी से कुछ कहना कि भाई मेरा ये काम आप कर दीजिए, आप कर सकते हैं, एक दफा कहना जायज है। दूसरी मर्तबा याद दिला देना कि शायद भूल गए, वो भी जायज है। तीसरी मर्तबा कहना शिर्क हो जाएगा। और उसमें इल्हाओ जारी करना और खुशामदें करना और गिड़गिड़ाना, ये तो शिर्क है। तुमने ये समझा है कि तुम्हारा काम यही कर सकता है, काम करने वाला तो अल्लाह है। ला फाइल फिल हकीकत वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हें जूता बांधने का तस्मा दरकार हो तब भी अल्लाह से मांगो, किसी के सामने सवाल का जो हाथ जो है वो दराज ना करो। अल्लाह ने तुम्हें एक इज्जत नफ्स दी है, उस इज्जत नफ्स को ढेला ना बनाओ, किसी के सामने जो है अपना हाथ फैला देना, अपनी इज्जत नफ्स जो है उसको खत्म कर देना है। मत मांगो किसी से कुछ। लेकिन ये कि ठीक है दुनिया में काम चलता है। हुजूर का शक्की शान तो ये थी कि अगर आप सवारी पर होते थे और आपकी छड़ी गिर गई तो सवारी को बिठा के उससे उतरकर छड़ी खुद उठाते थे। आप किसी अपने साथी से ये नहीं कहते थे कि मेरी छड़ी पकड़ा दो मुझे। आपकी तो गैरत का आलम जो है वो बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था, बहुत बुलंद था। लेकिन दुनिया में आम तरीके से ये कि ठीक है भाई आप एक काम है आप कर सकते हैं, ये कर दीजिए। उसने कह दिया ठीक है मैं करूँगा, फिर भूल गया या कुछ और हुआ, दूसरी मर्तबा याददानी करा दी, तीसरी मर्तबा जो है उन्होंने कहा कि फिर उसमें शिर्क की बू आने लगती है कि मालूम होता है कि आपने समझा है कि इसी को इख्तियार हासिल है, यही मुख्तदिर है, इसी को आपका काम करने का जो है वो पूरी कुव्वत और कुदरत हासिल है, और ये चीज़ जो है ये शिर्क की बू उसमें से आनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये है मामला सारा
جو اسباب عادیہ کے تحت اس سے ماورا آپ کسی کو نہیں پکار سکتے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں پکار سکتے، محمد رسول اللہ کو نہیں پکار سکتے. اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد. شرک. دیکھیے سب سے بات نکتے کی بتا دوں آپ کو، فرشتے کو تو ہم مانتے ہیں نا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح ہے یا نہیں ہے، سنتی ہے نہیں ہے، حاضر ہے کہ نہیں ہے، ناظر ہے کہ نہیں ہے، 100 اختلاف ہو جائیں گے. اختلافات کی تو گنجائش ہے نا. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا. لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے، دعا کسی سے نہیں ہے، استغاثہ کسی کا نہیں ہے، استعانت کسی سے نہیں ہے، استمداد کسی سے نہیں ہے، استنصار کسی سے نہیں ہے سوائے اللہ کے. What a nice video. So guys, شرک کے بارے میں بتایا ہے کہ کئی بار ہاں ہم لوگ ایسے کر دیتے ہیں. مجھے ابھی ریئلائز ہوا کہ کسی اور سے مدد مانگنا بھی 2 بار سے زیادہ شرک. اینڈ اپنی سیلف رسپیکٹ رکھنی چاہیے. ایک بار سٹلی اگلے بندے کو ریمائنڈ کرا دیا، اگر نہیں تو پھر آگے بڑھو. اینڈ نو ون از انٹائٹلڈ ٹو ہیلپ یو ادر دین گاڈ. تو یہ بات مجھے بہت اچھی لگی. مجھے ریئلائزیشن ہوا ہے اس بات کا کہ اگر آپ کو کچھ بھی کسی سے کروانا ہے، آپ ڈیفینیٹلی ایک بار بول سکتے ہیں، لیکن آپ کو یو شوڈ ناٹ ڈپینڈ آن اے پرسن، کیونکہ کسی بھی پرسن کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کا کوئی بھی کام کرنا. دس از سچ اے بیوٹیفل لائن. اینڈ مجھے تو ریئلائزیشن کا مومنٹ ہے میرے لیے یہ. اینڈ ہاں میں نے یہ بھی سنا، بہت لوگ بولتے ہیں کیا علی شکتی، بہت ڈراماز میں بھی میں نے دیکھا ہے یہ. اینڈ حضرت علی کو پکارتے ہیں، وہ بول رہے تھے ڈاکٹر اسرار احمد. تو یہ بھی مجھے کافی حیرانی کی بات لگی ہے کہ نہیں، یو ہیو ٹو کال اپون اللہ اونلی اینڈ ناٹ فرشتے ایز ویل. نبی کو بھی نہیں بلا سکتے ہیں. ہاں یہ تو بہت نئی چیز مجھے جاننے کو ملی ہے. ڈیڈ یو گائز نو اباؤٹ دس؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن بلو. بہت اچھی ویڈیو تھی، سٹیک طریقے سے بتائی ہوئی تھی. دس از سدھو بلاگ سائننگ آف. آئی لو یو گائز.